मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन की तिथि स्थगित कर दी गई है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि भी स्थगित कर दी गई है। आयोग सूत्रों के अनुसार ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर के बजाय 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। वैसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बैरकपुर के रहने वाले वकील और बीजेपी नेता कौस्तव बागची की शादी में नहीं आ सके। रविवार को अधीर रंजन चौधरी और उनकी पत्नी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने आईं। मतदाता सूची के ड्राफ्ट के प्रकाशन की तिथि स्थगित करने के संबंध में बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग दुविधा में यह साबित हो चुका है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार से सलाह करके तारीख तय की थी या नहीं, यह तो कमीशन और राज्य सरकार ही बता सकती है। उन्होंने दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण धीरे धीरे समय के साथ किया जाता तो बेहतर होता, तमाम लोगों को बेवजह परेशानी नहीं उठानी पड़ती। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रोसेस बिना तैयारी के शुरू कर दिया गया, प्लानिंग की भी कमी थी। তালিকা প্রকাশ পিছিয়ে গেল, যেটা নির্বাচন কমিশনের কথা। কিছু বলার না, নির্বাচন কমিশনের দ্বিধাগ্রস্ত সেটাই প্রমাণ হচ্ছে। আর নির্বাচন কমিশন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের ডেট সূচি তৈরি করেছিল কিনা সেটা নির্বাচন কমিশন বলতে হবে, রাজ্য বলতে পারবে। পরিকল্পনার অভাব ছিল, পরিকল্পনার অভাব ছিল কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য করেছে সেটা নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য। আমার তো মনে হয় আরো ভালো করে আরো সময় দিয়ে ধীরে সুস্থে করলে বেশি ভালো হয়, কারণ মানুষকে অকারণে অশান্তি ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না ফেলে যেটা সহজ সরল হয় সেই কাজটা করে তো ভালো। তাই জন্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগই প্রথম থেকে বলেছি, ইল টাইম অ্যাক্ট, পরিকল্পনার অভাব, ল্যাক অফ প্রিপারেশন, সব মিলিয়ে আমরা তো প্রথম দিন থেকে অভিযোগ করছি। আমাদের যে অভিযোগগুলো সেইগুলোই প্রতিফলিত হচ্ছে। আবার রাজ্য তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচন কমিশন সব ডেট ঠিক করেছে বলে আমার ধারণা। তখন হয়তো রাজ্য হ্যাঁ বলেছিল, এখন রাজ্য না বলছে। কে কি করছে বিজেপির জানে, মানে নির্বাচন কমিশন জানে আর রাজ্য জানে। সামনের বছরই নির্বাচন রয়েছে, বিধানসভা নির্বাচন, সেক্ষেত্রে কি কতটা? এটা এমন কিছু ব্যাপার না যে দুদিন আগে দুদিন পরে করলে কি আকাশ পাতাল তো আলাদা হয়ে যাবে না, যেমন আছে তেমনই থাকবে। কিন্তু বারবার করে হেভেন তো স্বর্গ তো ভেঙে পড়বে না মাথার উপর দুদিন আগে দুদিন পরে, আর কিছু নেই।